درك نشوفوا l'expression de but. حنا عندنا l'expression de but هي نقوم بفعل لهدف معين، راح نقوم بفعل وهذاك الفعل عندي منه هدف. هنا عندي تقسم لدو، عندي ان but à atteindre، يعني هدف راني حاب نوصله. في هذا لو but à atteindre واش نستعملو لي كونيكتور pour afin de، وكما تشوفوا هنايا درت لكم pour afin de plus verbe à l'infinitif. من بعدهم toujours يكون عندي verbe à l'infinitif. علاش؟ باسكو pour en même temps راهي préposition، و de هنايا تاني راهي préposition، وحنا نعرفوا دائما كي تكون عندي préposition من بعدها يجي un verbe à l'infinitif، ما يكونش conjugué، ما يكونش مصرف. وكي تكون عندي pour que مع afin que بعدهم راح يكون عندي un verbe au subjonctif. كما تشوفوا هنا exemple، pardon، on doit cultiver la solidarité, l'amour, la non-violence pour récolter la paix. كما تشوفوا هنا pour راهي préposition en même temps راهو connecteur qui exprime le but، من بعدو récolter راهو verbe à l'infinitif. حنا في الكومبوزيسيون في الاختبار ولا في الشهادة راح يطرح لي هذا السؤال: quel est le rapport exprimé dans la phrase. أنا كي نلقى un connecteur كما هذا pour، donc هنا le rapport exprimé dans cette phrase est un rapport de but. Voilà. يعطيني la deuxième question: exprime le même rapport d'une autre manière ou là d'une autre façon. معناتها le même rapport نعاود له l'expression ولا نعاود نexprimer d'une autre façon. واش معناتها هنا؟ معناتها راح نغير فقط في الكونيكتور. فوالا. دونك واش ندير؟ كيما تشوفوا هنا on doit cultiver la solidarité, l'amour et la non-violence afin de récolter la paix. كيما تشوفوا pour عوضناها afin de. علاش؟ باسكو pour يكون موراها verbe في الانفينيتيف، و afin de كذلك يكون موراها verbe في الانفينيتيف. نشوفوا هنا باردون لا سويت. فوالا. كيما هنا عندي il faut cultiver la solidarité, l'amour et la non-violence afin que nous récoltions la paix. حنا من قبل استعملنا pour واستعملنا afin de، بعدهم كان عندي directement verbe في الانفينيتيف. مي دركا راهو عندي afin que بعدها toujours يكون un sujet plus un verbe au subjonctif présent كما تشوفوا هنا nous récoltions. voilà. هنا كيقول لي تاني la même question، يطرح لي سؤال quel est le rapport exprimé dans cette phrase. toujours راهو un rapport de but، لكن لما يقول لي exprime le même rapport d'une autre manière واش راح ندير؟ afin que نرمبلاسيها pour que، يعني في المكان تاع afin que نكتب pour que. علاش؟ باسكو pour que تاني راح يكون موراها un verbe au subjonctif. très bien. نشوفوا هنايا باردون، حنا قلنا لو بوت يتقسم على 2، يتقسم en 2، il se compose en 2. عندنا un but à atteindre، يعني هدف راني حابه نوصلو، وهنا عندي هدف راني باغي نيفيتيه، حاب نتفاداه. كي نحب نتفادى un but واش نستعمل لي كونيكتور؟ نستعمل de crainte de، ونعوضها في التعويض de peur de. pourquoi؟ باسكو بعدهم راح يكون عندي verbe في الانفينيتيف. علاش؟ باسكو هنا راه عندي préposition de. هنا عندي de crainte que toujours نعوضها ب de peur que. pourquoi؟ باسكو après راح يكون عندي un verbe au subjonctif. درت لكم un exemple: cet enfant ne sort pas de leur maison، يعني هذا الطفل ما يخرجش من المنزل تاعهم de crainte d'être maltraité، تخوفا من أنه الناس تسيء المعاملة نتاعه. voilà de crainte de بعدها راه كاين verbe à l'infinitif. لما يقول لي quel est le rapport exprimé toujours c'est un rapport de but، لكن لما يقول لي عوض ولا exprime le même rapport d'une autre manière واش ندير؟ نحي de crainte de à la place ندير de peur de. نعاودو le même exemple: cet enfant ne sort pas de leur maison de crainte que ou bien de crainte qu'il soit maltraité. هنا واش راه عندي؟ راه عندي de crainte que بعدها راه un sujet plus un verbe au subjonctif présent.
لما نعوضها de peur que. Pourquoi? Parce que technique de peur que راح يكون موراها subjonctif présent. هاد لي كونيكتور لازم نحفظهم ونعرف كيفاش نعوض. فوالا كيما راني دايرت لكم هنا، يعني بخلاصة القول عندي pour توجور نعوضها بافان دو، pour que ندير له التعويض بافان كو، والعكس اذا عطاني في الجمله افان كو نعوضها pour que. de peur de دائما نعوضها de crainte de، اذا عطاني في لا phrase de crainte de نعوضها de peur de. de peur que توجور تتعوض de crainte que، والعكس اذا عطاني في الجمله de crainte que راح نعوضها de peur que. اللي ما فهمش مليح لا لوسون يعاود لا فيديو pour la deuxième fois la troisième fois باش يفهم bien comme